नमस्ते नमस्कार कौन मैंने ना का तुमरा वरना लाने डमरू कमार डमरू कमार कमार केते वर्ष होला वेने कमार काम काम करकिना 30 वर्ष हो 30 वर्ष हेलाणी हाँ। बोले तुम बाबा करथले हमर बापा करथिले एबे तुमरा जेजेबाबा भी जेजा भी करथले करथिले हेले एबे किए किए अछंती घरे करछंती ଏବେ ଆମର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛି करछंती काम ହଁ हेले काम तम ऑर्डर देले करछ ना करी बिकुछ ନାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲି ଆଗ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା आ करी केंती मार्केट ने बिका बिकी ବିକା ବିକ୍ରି ନାହିଁ नाही एबे किन चाल छले बेपारटा ବେପାର ଆଜିକାଲି ଟିକେ 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 ଚାଲିଛି ଆଉ बोले सेंती चली जाउछ ହଁ बोले ଚଳି ଯାଉଛି ଆଉ भलो हेले ए काम जदी के जे सिखियाउ चाहिबो सिखेबा ना नाही ହଁ ଶିଖେଇବ ଆଜ୍ଞା सिखेबा ना हाँ, सिखेबा। सिखेले भलो ना कामटा बढ़िबो नहीं ହଁ कि ଏଇ କାମଟା ବଢ଼ିବ ଆମର ପିଲା ବି କରୁଛି हां हां ଆମର ସାନ ପୁଅ ବି କରୁଛି sen पढ़ा पढ़ी करछन ना नहीं ହଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ସେ ଆଜ୍ଞା हां करछन करी कामटा चालछ नहीं ହଁ कि ହଁ हेले एडा कोइला लगेगिरी सब जगह काम चालछ पहिला ତ ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ ବେଶୀ ଯାଇଛି ଏବେ हां पहिला ରେଟ୍ ବେଶୀ ଯାଇଛି पहिलाକୁ ଦେଖି ନାକା ରେଟ୍ ନେଉଛୁ देखि काम करछन नहीं ଆମର ପଲ୍ଲୀ ମଞ୍ଜରୀ ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏ ଆମର ରେଟ୍ ରେଟ୍ ବି हां सब जगह हिसाब देखिकिरी आ नहीं कि ଦେଖିଲେ ନେଉଛୁ ଆଉ हो हला आसीबे ना नमस्ते धन्यवाद